السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خشیت الہی کے تعلق سے اور جب مرد روتے ہیں کہ 14ویں قسط میں آپ سب کا استقبال ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر انسان دنیا میں کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، کسی انسان سے ہو یا جانور سے ہو یا کسی بھی طرح کے مسائل سے ہو، اگر وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے تو اس سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی ہے کہ یہ خشیت انسان کو اللہ تعالیٰ کے اور ہی زیادہ نزدیک کر دیتی ہے۔ اسی کے تعلق سے قرآن پاک میں اور حدیث میں اور صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے، ہم آج اس کو دیکھیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جب کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تم اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج دے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنی اولادوں کو جہنم میں بھیج دیں؟ تب ان سے کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو، 1000 میں سے 999 کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو اس پر صحابہ کرام جو ہے گھبراہٹ میں پڑ گئے اور بہت زیادہ رونے لگے۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا اور سب جو ہے اداس ہو گئے۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیوں تم لوگ اتنے زیادہ اداس ہو گئے ہو، کیوں اس قدر تم لوگ رو رہے ہو اور اپنے کاموں کو کیوں نہیں چاہ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم غم میں پڑ گئے ہیں کہ اس دن اب کیسے ہوگا، ہم لوگ جبکہ 1000 میں سے صرف ایک جنت میں ڈالے جائیں گے اور 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام امتوں میں تمہاری تعداد کتنی ہے، اور جو دیگر قومیں ہیں تاویل، تاریث اور منسک اور یاجوج و ماجوج جیسی امتیں کہاں جائیں گی جن کو صرف اللہ رب العالمین ہی شمار کر سکتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں ہیں، اور تمہاری تعداد تمام امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کالے بیل کے چمڑے پر کچھ سفید بال ہو جائیں۔ کالے بیل کے چمڑے پر کچھ سفید بال، چند سفید بال ہوں اور جانور کے ہاتھ میں کوئی دھبا ہو، اس طریقے سے ہماری جو ہے مثال ہے، ہماری تعداد ہے۔ جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوگا اور وہ اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب تر ہوتا جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے پہلے لوگوں نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے اور ان لوگوں کو ان کی خشیت کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کے جنت کے فیصلے فرما دے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن میری عزت کی قسم، میں نے اپنے بندے پر دو خوف کبھی بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کے دو امن اکٹھا کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا تو قیامت کے دن اس کو ڈراؤں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں قیامت کے دن اس کو بے خوف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بے خوف کر دے گا، اگر وہ دنیا میں اللہ سے ڈر رہا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خوف کے عالم میں ڈال دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ان سے تقوی اور پرہیزگاری بہت زیادہ ہونی چاہیے، جس کی بنا پر اس کی کامیابی کی یہی راز ہے۔ یہ اس بنا ہی پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور باعزت وہ انسان ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین نسل کون سی ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی حقیقت میں وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور
कुरान पाक की आयत है, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस स्वलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। इसका तर्जुमा यूँ है कि अल्लाह उन घरों में जिनकी बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वहाँ सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह करो। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और बहुत सी आँखें उलट पलट हो जाएंगी, इस इरादे से कि अल्लाह ताला उन्हें और उनके अमाल का बेहतरीन बदला दे, फ़ज़ल से और कुछ ज़्यादती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार देता है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से और अल्लाह के ज़िक्र से न तो उन्हें कोई तिजारत रोक पाती है, न उनके औलाद, न उनके काम, न उनके कारोबार, बल्कि वो हमेशा अपने कारोबार में रहते हुए भी, रोज़गार में भी रहते हुए भी, वो अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से ज़िक्र करते हैं और अल्लाह के अहकाम को बजा लाते हैं। ये सहाबा किराम के सिफ़ात हैं और ये सहाबा वो लोग थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से सबसे ज़्यादा डरने वाले लोग थे। उनके पाक व साफ़ दिल अल्लाह के डर से मामूर थे। अल्लाह ताला के इताअत व फ़र्माबरदारी के काम करने के साथ-साथ अल्लाह ताला ही उन सहाबा के शान में इरशाद फरमाते हैं, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा व जज़्ज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। और अल्लाह ताला की मोहब्बत में ही वो लोग खाना खिलाते हैं। मिस्कीन, यतीम और कैदियों को हम तुम में सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए खिलाते हैं, न तुमसे कोई बदला चाहते हैं, न शुक्रगुजारी। बेशक हम अपने परवरदिगार से उस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा। तो उन्हें अल्लाह ताला उस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और खुशी पहुंचाई और उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाए। सहाबा किराम की उन कुर्बानियों की वजह से जो अल्लाह का खौफ उनके अंदर था, जिसके बदले में वो लोगों को खाना खिलाते थे और मिस्किनों को की मदद करते थे, तो वो जो है अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम की आग से बचा लिया और उनके लिए जन्नत के फैसले कर दिया। ये तमाम अल्लाह से डरने वाले, जिनके मुतालिक इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि उन लोगों के दिल अल्लाह के डर से ज़ख्मी और उनकी आँखें अश्कबार होती हैं और कहते हैं, हम कैसे खुश हो सकते हैं जब मौत हमारे पीछे है और कब्र हमारे सामने है, क़यामत का हमसे वादा है और अल्लाह ताला के सामने हमें खड़े होना है। इंसान कैसे खुश हो सकता है जिसके पीछे मौत पड़ी हुई है और उसके सामने में कब्र है और अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे हिसाब व किताब का वादा कर लिया है। उनके एक इंसान के बारे में बतलाया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी का इम्तिहान लेना चाहेगा और जब किसी को आज़माना चाहेगा और अल्लाह तबारक व ताला जब किसी इंसान को के हिसाब किताब लेने लगेगा, तो अगर एक कतरे का या एक लुक़्मे का या एक दाने का अगर हिसाब लेना शुरू करते तो इंसान फंस जाए। उस वक्त एक एक लम्हा, जो एक इतनी लंबी अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को ज़िंदगी अता की है, अगर एक लम्हे और चंद सेकंड की का हिसाब अल्लाह ताला बंदे से ले तो वो इंसान उस दिन फंस जाएगा और इंसान उस वक्त तक उनके कदम नहीं हिल पाएंगे जब तक वो अपने उम्र के बारे में, अपने इल्म के बारे में, अपनी दौलत के बारे में हिसाब न दे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बजा लाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह आदमी जहन्नम में दाखिल ना होगा जो खशियत इलाही से रोया हो, यहाँ तक कि दूध जानवरों के थन में वापस लौट जाए। इंसान जो जिसके आंसू एक कतरा भी या चंद कतरे भी या उनके चेहरा भी रोने जैसे बन गया, रोने की हैबत अगर उनके ऊपर तारी हो गई, तो अल्लाह तबारक व ताला उनके आंसुओं की लाज रखकर
क़यामत के दिन उसको जहन्नम में नहीं डालेगा। और उनका जहन्नम में जाना ऐसा ही नामुमकिन है जिस तरीके से जानवर का दूध जब थन से बाहर आ जाता है तो उसको वापस फिर उसी थन में जाना नामुमकिन है। क्या कभी ऐसा हुआ है? न तो कभी किस्से कहानियों में भी, न किसी अफ़साने में, और न किसी ख्वाबों और ख़यालों में भी इंसानों ने नहीं सोचा है कि जानवर का दूध जब थन से वापस आ जाए तो फिर उससे वो दाखिल हो जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई आदमी अल्लाह की खशियत में रोता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में कभी नहीं डालेगा, जिस तरह दूध कभी वापस थन में नहीं जा सकता है। गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गारंटी दी है। अल्लाह के सामने एक आंसू की कितनी बड़ी कीमत है, अल्लाह ताला कितने कद्र से उस आंसू को देखता है। अल्लाह ताला हम सबों को भी उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने आंसुओं के सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी खशियत से हम सबको सरसार करे। इससे आगे की जो क़िस्त है हम इसी खशियत इलाही के ताल्लुक़ से फिर दोबारा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।